बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सेकेंडरी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23। आज हम बायोटेक्नोलॉजी का स्टार्ट लेंगे। बायोटेक्नोलॉजी अगर हम इसके वर्ड पर ही गौर करें तो इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, बायो एंड टेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी? इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, यानी जितने भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी जो एप्लीकेशंस होती है उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। यानी जो हम साइंस क्या होती है भला? वो नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से अपने एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं। ठीक है, फिर उनका जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हम गेन करते हैं उसको जब हम डेली लाइफ के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं इन डेली लाइफ। ठीक है, जब हम अपनी डेली लाइफ के अंदर उसे अप्लाई करते हैं तो उसे हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल होंगे वो किसके? यानी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, या जो हम बायोलॉजी के अंदर प्रिंसिपल्स स्टडी करते हैं या जो हमारे पास रिसर्च आती है, ठीक है, उसे हमने अप्लाई करना है इन डेली लाइफ। ठीक है, इन डेली लाइफ कह ले या फॉर बेटरमेंट ऑफ द लाइफ, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए हम उसे अप्लाई करते हैं। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया। फॉर एग्जांपल जो मेंडल का काम था वो 1900 के अंदर पब्लिश हुआ था, यानी मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये 1900 के अंदर हमें मिला था। इस तरह जो इंसुलिन आई, इंसुलिन के अलावा डीएनए का स्ट्रक्चर जो कि वाटसन एंड क्रिक ने यानी डिस्कवर किया था। उसके बाद उसकी हमने डीएनए की सीक्वेंसिंग की। सही, सैंगर्स मेथड से सीक्वेंसिंग हुई। इसके अलावा वैक्सीन्स डेवलप हुई। सही, और इंसुलिन डेवलप हुई जो कि कह लें कि एक प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, उनके ज़रिए प्रोड्यूस हुई थी। वैक्सीन्स के अलावा एंटीबायोटिक्स लाइक पेंसिलिन, एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल इसकी पेंसिलिन है। फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है। सही, ये सारे बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, यानी जो हमने कह लें कि अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर, ठीक है, लाइफ की जब हम स्टडी करें तो उसमें ऑब्जर्वेशन में हमें जो नॉलेज हासिल हुआ उसको हमने अप्लाई किया अपनी डेली लाइफ के लिए। सही, फिर और भी एग्जांपल्स है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट होगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर यानी जीन थेरापी स्टार्ट होगी। सही, जीन क्लोनिंग स्टार्ट होगी। एंड यानी बहुत से ऐसे डिसऑर्डर थे लाइक डायबिटीज़। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हमने एग्जांपल सुनी है डायबिटीज़ जो कि जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बन पाती। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि डायबिटीज़ के लिए बाहर से इंसुलिन बना लेते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स से इंसुलिन बनाते हैं और वो पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करवाते हैं। सही, इसकी वजह से फिर पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सकता है शुगर की बीमारी के साथ साथ। ठीक है, तो इस तरह बायोटेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी एरियाज़ के अंदर, ठीक है, ये कह लें काफ़ी हद तक अब ह्यूमंस की हेल्पिंग कंडीशन में आ रही है। ठीक है, ह्यूमंस की, इंसानों की मदद कर रही है बाय जीन थेरापी, बाय जीन सीक्वेंसिंग। एक एग्जांपल इसका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ेंगे। सही, इसके अलावा इसके अंदर पीसीआर है जो कि डायग्नोसिस के अंदर हेल्प होता है। ठीक है, डायग्नोसिस में आपके लेबॉर्ट्री की सारी साइंसेज होगी। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सी साइंसेज जो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, हम इस चैप्टर के अंदर क्या, अच्छा ये एग्जांपल है एक और। ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी किसके साथ लिंक है? एग्रीकल्चर के साथ लिंक है, इंडस्ट्रियल के साथ लिंक है, इसका फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन के साथ इसका लिंक होता है। ठीक है, केमिकल्स के जरिए इसका लिंक है जो कि इंडस्ट्रियल की तरफ ले जाता है उसे। से नैनो टेक्नोलॉजी के साथ इसका लिंक है। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आजकल जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो रहा है। ठीक है, कि जो पेशेंट डाटा है उसको अरेंज करना, फिर उसके ऊपर रिसर्च होती है सारा। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अब एडवांस होती जा रही है। ठीक, अच्छा इस चैप्टर के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या पढ़ना है? व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने क्लोनिंग ऑफ जीन स्टार्ट करनी है कि जीन की क्लोनिंग किस तरह होती है।
صحیح. اور اس کے اندر پھر دیکھیں گے کہ جین کے کیا پروسیجر ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ٹیکنالوجی ہم پڑھیں گے جسے ہم کہتے ہیں ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی. ڈی این اے ٹیکنالوجی اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہ ہوتی کیا ہے, ہوتی کس طرح ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر مالیکولر کیریئرز یوز ہوتے ہیں, مالیکولر سیزرز یوز ہوتے ہیں. پھر ریکمبیننٹ ڈی این اے کیا ہوتا ہے, صحیح. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایک جینومک لائبریری. ٹھیک ہے, یہ کیا چیز ہے, ہم نے ویسے نارمل لائبریری سنا ہے, جینومک لائبریری کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس کے بعد ہم آ جائیں گے پی سی آر پہ, جو کہ آج کل سب سے ایڈوانس ڈائگنوسٹک ٹیکنیک ہے. ٹھیک ہے, پی سی آر جسے ہم پولیمریز چین ریئیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم یعنی ڈی این ایز کی کاپیز بناتے ہیں. کس طرح کاپیز بناتے ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. پھر اسی کی پی سی آر کے اندر ہی ہم نے الیکٹرو فورسز کرنی ہوگی. الیکٹرو فورسز کا ایک چھوٹا سا ٹاپک آئے گا. الیکٹرو فورسز بھی امپورٹنٹ ہے, آج کل کی ڈائگنوسس میں سے یوز کرتے ہیں. پھر پی سی آر کے بعد جین سیکوینسنگ. ٹھیک ہے, کہ سیکوینس کس طرح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں اندازہ کس طرح ہوتا ہے کہ جو جین ہے اس کی سیکوینس کیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو نیوکلیوٹائڈز کا سیکوینس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ ڈسکوری ہے اس صدی کی, دیٹ از ہیومن جینوم پروجیکٹ. ہیومن جینوم پروجیکٹ. ٹھیک ہے, کہ یہ کیا ہوتا ہے, کس طرح ہم نے ہیومن کا جینوم پورا اسٹڈی کیا ہے. ٹھیک, اور پھر لاسٹ کے اندر ہم نے بایولوجیکل یا بایو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹس دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ آج کل ہماری انڈسٹری کے اندر بہت زیادہ چاہے بایو ٹیکنالوجیکل پروڈکٹ. صحیح, اس کے اندر کیا ہے, سب سے پہلے ٹرانسجینک بیکٹیریا ہے جو کہ ہم نے ویکسین بنانے میں یوز کیا ہے یا انسولین بنانے میں ہم اسے یوز کریں گے. ٹرانسجینک بیکٹیریا کے بارے میں بات کریں گے ہم. ٹھیک, اسی طرح ٹرانسجینک اینیملز آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ کے جو کاؤز وغیرہ ہیں, ٹرانسجینک اینیملز. صحیح, اور پھر ٹرانسجینک پلانٹس آ جائیں گے. ٹھیک ہے, ٹرانسجینک کی ویسے بھی میں اگر آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں تو ٹرانسجینک کہتے ہیں ان آرگنزمس کو جس کے پاس فارن ڈی این اے ہوتا ہے, یعنی کوئی باہر سے ڈی این اے جس کے اندر ہم انسرٹ کروا دیں تو وہ ٹرانسجینک کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس میں دیکھیں گے ہم اسٹیم سیل بھی ہوتے ہیں, یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسٹیم سیل کے ذریعے کلوننگ ہوتی ہے, کلوننگ آف ٹرانسجینک آرگنزمز. یہ کس طرح ہوگا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر لاسٹ میں جین تھراپی. ٹھیک ہے, یہ بھی بایوٹیکنالوجیکل پروڈکٹ ہے کہ جین تھراپی کس طرح ہوتی ہے, کہ یعنی جو ڈیزیز جینز ہوتا ہے, یعنی جو جین ڈیزیز ہوتا ہے, ڈیزیز سے کیا مراد ہے کہ مطلب اس کی وجہ سے بیماری ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم چینج کرتے ہیں. کس طرح چینج کرتے ہیں اس کے لیے ہم جین گن یوز کریں گے. جب ہم آگے پروسیجر میں جائیں گے اس ٹائم سے ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ ٹیشو کلچر ٹیکنیک ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹیشو کلچر ٹیکنیک جو آج کل ماڈرن آرگن ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ ٹیشو کلچر ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے جینیٹک انجینئرنگ. جینیٹک انجینئرنگ کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کس طرح ہم جو جینز ہیں وہ کس طرح ہم ایک دوسرے سے کہہ لیں کہ انسرٹ کرواتے ہیں, ایک سے نکالتے ہیں دوسرے میں انسرٹ کرواتے ہیں, پھر اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. پھر ایگریکلچر کے اندر ہم اسے یوز کریں گے, بایو ٹیکنالوجی ان ایگریکلچر ود امپروو پلانٹس. ٹھیک ہے, کہ پلانٹس کی امپروومنٹ کس طرح کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, کس طرح اس کا فروٹ سائز امپروو کریں گے. پھر ڈفرنٹ پروڈکشن آف پروڈکٹس. سوری, ٹھیک ہے, پروڈکشن آف پروڈکٹس کے اندر کیا آ جائے گا, مطلب ایک تو ہم نے انسولین پڑھی ہے. ٹھیک ہے, جو پڑھیں گے مطلب ابھی نہیں پڑھی. پروڈکشن آف پروڈکٹس. ٹھیک ہے, جس کے اندر انسولین کی ایگزامپل ہم پڑھیں گے. پھر دیکھیں گے کس طرح دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں ہم اسی بایو ٹیکنالوجی کے ساتھ. ٹھیک ہے, ویریس پروڈکٹس بنتے ہیں, اس کی ہم ایگزامپل پڑھیں گے. اور بہت سی فارماسیوٹیکل کمپنی جو ان سے وہ آلریڈی بایو ٹیکنالوجی کے اندر جمپ کر چکی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت بڑی بڑی لیبز بھی ہیں جو ریسرچ کا کام کرتی ہے. پھر اس کے بعد اس کو وہ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں ویلفیئر کی کنڈیشن میں, کوئی نہ کوئی اس کی اپلیکیشن جنریٹ کر کے وہ اسے کہہ لیں کہ ڈیلی لائف کے اندر لے کے آتے ہیں. سو یہ سارے ٹاپک ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے, اور یہ بہت انٹرسٹنگ چیپٹر ہے کیونکہ اس کا آج کل استعمال بہت ہوتا جا رہا ہے آپ کی ڈیلی لائف کے اندر. صحیح. سو واٹ از بایو ٹیکنالوجی, اپلیکیشن آف
बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, ठीक है, साइंटिफिक से मुराद यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है इन डेली लाइफ, ठीक है, सर्विस ऑफ मेन काइंड कह लें डेली लाइफ, या दूसरे लफ्जों में से आप सर्विस ऑफ मेन काइंड पढ़ेंगे, सही। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आप देखें जो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च होती है तो वो किस तरह आपकी सोसाइटी में हेल्पफुल होती है, कि मतलब अगर रिसर्च हुई है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैं रिसर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इन डायबिटिक पेशेंट HDL एंड LDL लेवल, ठीक है, ये जिसे हम HDL LDL का वो आइडिया नहीं होगा, फॉर एग्जांपल सिंपल कहते हैं लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, लिपिड्स लेवल इज इंक्रीज्ड, ठीक है, मैं इस टॉपिक पे रिसर्च करता हूँ, ठीक है, एंड पे मैं रिजल्ट निकालता हूँ, क्या रिजल्ट निकालता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जी मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 50% ऑफ डायबिटिक पेशेंट का तो आपको आइडिया होगा कि जिसे हम शुगर के मरीज कहते हैं, पेशेंट डाई ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है, या कार्डियक डिजीज, दिल की बीमारी से वो मर जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, ठीक। तो फिर ये एक रिसर्च आ जाएगी, रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा डेली लाइफ के अंदर, कि जो डॉक्टर्स हैं या वो जिनका क्लिनिकल साइड से कंसर्न है, वो क्या कहेंगे, एडवाइज पेशेंट फॉर, एक तो एक्सरसाइज के लिए कहेंगे कि जी एक्सरसाइज करें आप, ठीक है जी, लो फैट डाइट यूज़ करें, सही। इसके अलावा एक्सरसाइज, लो फैट डाइट के अलावा रूटीन अपनी एक्सरसाइज, अपनी रूटीन में एक्सरसाइज डालें, और अगर एक्सट्रीम कंडीशंस है तो फिर लिपिड कंट्रोल पिल्स, लिपिड कंट्रोल मेडिसिन इस्तेमाल होगी, ठीक है, तो ये इसके आउटकम्स आ रहे हैं। सो ये रिसर्च है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, कि एक रिसर्च हुई, उसके ऊपर हमने ये कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन के ऊपर जो पेशेंट को एडवाइस जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी, मतलब पेशेंट अब थोड़ा सा कह लें कि अलर्ट हो जाएगा, और उसके मुताबिक सोसाइटी पे उसका अच्छा बेनिफिट पड़ेगा, ठीक है, कि जो दिल के मरीज होंगे उनकी कमी हो जाएगी, ठीक है, जब दिल के मरीज कम होंगे तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशंस कम होंगे, तो ओवरऑल इकॉनमी पे बर्डन कम पड़ेगा, सही। सो अब हमारा जो मतलब हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वजह यह है कि हमारे यहाँ इतनी रिसर्च नहीं है, यानी हमारे अस्पतालों में लोड ज़्यादा होता है, ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर उनके ऊपर एक्सपेंसेस बहुत आते हैं, खर्चे बहुत होते हैं, अखराजात। तो खैर अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सही हो, जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे आगे जाके रिसर्च की, काफ़ी रिसर्च जो नई रिसर्च है वो पढ़ेंगे हम, तो फिर क्या होगा कि बर्डन जो है इकॉनमी पे वो कम होता जाएगा बीमारियों की वजह से। खैर ये थोड़ा बहुत था बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में। आगे हम इसके एक एक टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे।